السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم. لازلنا مع سلسلة التحضير للفروض واختبارات الفصل الثالث، وهذه المرة مع تلاميذ السنة الثانية متوسط. أذكر بأن أهم وأفضل طريقة للمراجعة للفروض والاختبارات والامتحانات بصفة عامة هي حل المواضيع، لأن الموضوع يحتوي على عدة أسئلة، وأيضا أسئلة متعلقة بلا كونجوغيزون، غرامير، أورثوغراف إتسيتيرا لن تجدها كثيرا في موضوع امتحان، يعني سؤالين أو ثلاث، نقطتين أو ثلاث، أما الباقي على النص. لهذا أنصح التلاميذ بالتمرن على النصوص والتعود على الأسئلة والإجابة عن الأسئلة. انتبه معي، c'est pour le troisième projet, troisième trimestre، فرض الفصل الثالث، deuxième année. On commence على بركة الله. Texte. Quelque part dans le Sahara, il y avait deux oasis. يعني في مكان ما في الصحراء كان هناك واحتان، une oasis يعني واحة. La première abritait une tribu de bédouins souriants qui faisaient la fête tous les soirs. يعني الأولى، في الواحة الأولى كان هناك قبيلة فيها des bédouins يعني البدو سعداء يحتفلون كل مساء. Dans l'oasis voisine يعني في الواحة المجاورة vivaient les bédouins tristes et pauvres، كان يعيش البدو التعساء والفقراء. Les bédouins souriants avaient une source d'eau limpide، يعني البدو السعداء كان لديهم منبع ماء. Ils avaient installé un système comportant un robinet d'arrêt، يعني جعلوا هناك نظام للسقي والشرب وغير ذلك باستعمال صنبور يعني حنفية. Les bédouins tristes n'avaient pas de source d'eau dans leur oasis، يعني البدو التعساء لم يكن لديهم منبع للماء في واحتهم. Ils parcouraient de très longues distances sous le soleil pour se désaltérer, faire boire leurs bêtes et arroser leur culture، يعني كانوا يقطعون مسافات كبيرة للحصول على الماء استعماله لأغراضهم اليومية. Parmi ces tristes bédouins، يعني من بين هاد البدو التعساء، un jeune homme appelé Badur a décidé un jour de faire changer cette situation، يعني كان واحد فيهم اسمه appelé Badur قرر أن يغير هذه الوضعية. Elle est allée espionner la tribu des bédouins souriants. espionner يعني تجسس، ذهب يتجسس عن قبيلة البدو السعداء. Et il fut jaloux de voir un des bédouins souriants ouvrir et fermer un objet magique appelé robinet، يعني كان يمكن أن نقول يحسد هذا البدو السعداء، خاصة لما رأى أحدهم يفتح ويغلق un objet magique يعني شيء سحري اسمه روبيني، يعني الحنفية، صنبور الحنفية. C'est injuste se dit Badur، هذا غير عادل قال Badur. De l'eau à domicile يعني الماء في بيتهم. À la nuit tombée il se faufila sans bruit jusqu'à la source، يعني تسلل في الليل بدون أن يحدث ضجة ووصل إلى منبع الماء. Il coupa le tuyau يعني قطع le tuyau et repartit avec le robinet sans se soucier de l'eau qui coulait، ولم يكترث للماء الذي بقى يسيل خلفه. De retour chez lui il réveilla tous les habitants de sa tribu، يعني أيقظ جميع سكان قبيلته promettant de l'eau potable، وعدهم بالماء صالح للشرب. Il n'avait qu'à se munir d'un récipient et venir le rejoindre، يعني اصطحبوا أواني لملئها وأتوا إليه. du mystérieux robinet، من هذا الروبيني، هذا الصنبور الغامض. seules quelques gouttes tombèrent، فقط بعض القطرات تساقطت. puis l'eau refusa de couler، والماء رفض أن يسيل لأنه بادجور ظن أن هذا الصنبور وحده فيه الماء. Badur devait s'enfuir، devait a été، il y a une petite faute de conjugaison. Badur devait s'enfuir car les villageois s'étaient mis à sa poursuite، كان يجب عليه أن يهرب لأن السكان لحقوا به. le chef de l'oasis l'expulsa du village، يعني رئيس القبيلة طرده من هذا الواحة إن صح التعبير. On passe aux questions. Ce texte est، choisis la bonne réponse، un conte, une légende ou bien une fable. Donc la réponse est claire, il s'agit de quoi؟ d'une légende. Ce n'est pas un conte et ce n'est pas une fable. يعني المقطع الثالث projet 3 هذا ما ستدرسه. On va étudier la légende.
Le tableau. Complète le tableau à partir du texte. Le lieu, ça veut dire où se déroule l'histoire. C'est quelque part. La réponse est là, et dans le texte, quelque part dans le Sahara. C'est ça. Quelque part dans le Sahara. Les personnages, nous avons Badur, les Bédouins souriants, les Bédouins tristes. Pour l'objet de la légende, c'est le robinet magique. Ou tout simplement le robinet. Réponds par vrai ou faux. L'histoire se déroule dans un Sahara. C'est vrai. C'est vrai. Les Bédouins tristes n'avaient pas une source d'eau. C'est vrai aussi. هذا مذكور في النص طبعا. كل هذا مذكور في النص. نعود إلى النص لنعرف أو لنتأكد من الإجابة. أو بالأحرى التلميذ عندما يريد أن يجيب يتفقد في النص. Troisième phrase. Les Bédouins tristes cherchaient de l'eau pour se désaltérer, faire boire leurs bêtes. C'est vrai. Donc on va répondre par vrai. هذا أيضا موجود في النص. أنا أذكر يعني المعنى أو كل المعلومات موجودة في النص. أما التلميذ إذا نسي فيقرأ النص عدة مرات 3 4 5 أو أكثر حتى يفهم ويذكر المعلومات الموجودة. Badur a réussi à ramener de l'eau à sa tribu يعني نجح في إحضار الماء إلى قبيلته. C'est faux. لم ينجح في إحضار الماء. Il n'a pas réussi. 4. De quel objet magique parle-t-on dans le texte? Recopiez la bonne réponse. Vous avez le tuyau, le robinet ou bien l'eau. Donc la réponse c'est le robinet. Ça veut dire la réponse B. Transforme les verbes en nom. Vous avez installé et changé. Quand on transforme installer, on aura le nom installation. Et pour le verbe changer, on peut dire changement. Donc vous avez changement et installation. 6. Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui. Vous avez cette phrase. On raconte dans ce texte l'histoire d'un jeune bédouin. Point. Ce jeune bédouin a décidé de faire changer la situation de sa tribu. Vous avez jeune bédouin qui se répète ici. Donc on va supprimer la deuxième. Et on va mettre ici le mot ou bien le pronom relatif qui. Et vous aurez la phrase suivante. On raconte dans ce texte l'histoire d'un jeune bédouin qui a décidé de faire changer la situation de sa tribu. La conjugaison maintenant. Badur espionné. Conjugue au passé composé. Donc on va dire Badur a espionné. Parce que le verbe espionner se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est ça le passé composé. Avec l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé. C'est quoi le participe passé? C'est pour les verbes du premier groupe. Tu effaces le ER et tu mets un E avec accent. Certains bédouins partirent loin de leur oasis pour chercher de l'eau. Donc, certains bédouins, on va dire au passé composé, sont, parce que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être, sont partis loin, etc. Et tu termines la phrase. 8 relève du texte 2 mots appartenant au champ lexical de oasis. Vous avez par exemple bédouin par exemple, et on peut dire quoi? On cherche dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de oasis. Vous avez par exemple bédouin et on peut dire soleil. Proposez un titre au texte. Par exemple, on peut dire le robinet magique. Le robinet magique. إذن هذا كان فرض متوقع. يمكن أن أقول فرض متوقع في الفصل الثالث. سوف أترك لكم كما جرت العادة رابط تحميل هذا الموضوع في صندوق الوصف. الأسئلة على حدة وفي النهاية هنا أضع التصحيح في هذا المكان. أنت ماذا تفعل أيها التلميذ؟ تحمل هذا الموضوع، تحاول فيه من جديد،
ثم تقارن مع الأجوبة. بهذه الطريقة تتمرن بشكل جيد للفرض. طبعا انتظرونا في فيديوهات أخرى للمزيد من الدروس والفروض وحتى الوضعيات الإدماجية. الوضعيات الإدماجية بالمناسبة أخصص لها فيديو لوحده. لا تنسوا طبعا دعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.